अब्दुल आरा को सीधा बस के अड्डे पर लेकर गया था। बाकी के सब मजदूर जा चुके थे, इसलिए अब्दुल अलग से जा रहा था। वहीं से वो लोग इस फार्म हाउस पहुंचे थे। फार्म हाउस एक बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। वसी जगह पर बाग था, फूलों से लदे दरख्त थे, दूर कहीं सामने पुल भी नजर आ रहा था। क्वार्टर सीधी जानिब लाइन से बने हुए थे। चौकीदार से चाबी लेकर ने अपना क्वार्टर खोला। क्वार्टर एक कमरे पर मुश्तमिल था, लेकिन कमरा बड़ा और कशादा था। एक साइड पे छोटी सी शेल्फ और सिंगल स्टोव वाला चूल्हा रखा था। चंद ज़रूरत के बर्तन थे। बेड सिंगल बेड से कुछ बड़ा और डबल से कुछ छोटा था। दीवार की अलमारी थी। क्वार्टर साफ सुथरा था। अंदर दाखिल होते ने आरा से कहा, आप बुर्का उतार दें, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं आएगा। कई घंटों से वो बुरखे में थी। आरा ने पहले अपना निकाब उल्टा, एक नज़र कमरे पर डाली, दूसरी अब्दुल बासित के चेहरे पर, फिर अपना बुर्का उतार कर दुपट्टा ओढ़ लिया। अब भी वो सजी सवरी थी, बस निकाब पहनने से चेहरे पर पसीना आने की वजह से काजल कुछ फैल गया था। आप मुँह हाथ धो लें, मैं खाने का कुछ इंतज़ाम कर कर आता हूँ। अब्दुल बासित ये कहकर जाने लगा, लेकिन हाथ आरा ने पकड़ लिया था। ऐसे कैसे अब्दुल बासित, अभी तो तूने मेरी तारीफ़ भी नहीं की, मुँह कैसे धो लूँ? आरा ने खफ़ी से कहा। अब्दुल बासित 2 कदम पीछे लिए और उसके सामने खड़ा हो गया। तारीफ़ करने के लिए आपको हार श्रृंगार की ज़रूरत कब है? वो मुस्कुरा कर बोला, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ख़ास तौर पे तैयार हुई हूँ। ऐसे पहले कभी किसी के लिए नहीं हुई। ये तो मेरी खुशनसीबी है फिर कि आप मेरे लिए ख़ास तौर पे तैयार हुई हैं। पता है अब्दुल बासित, मैंने हाथों पे मेहंदी से तुम्हारे नाम का पहला हुर्फ भी लिखवाया है, दिखाऊँ तुम्हें? इसने अपनी हथेली इसके सामने कर दी, जहाँ नक्श व निगार के साथ इसके नाम का पहला हुर्फ भी लिखा था। अब्दुल बासित ने इसके हथेलियाँ थाम कर होठों पर लगा ली। मेहंदी आपके हाथों पैरों पर बहुत जचती है आरा। अब्दुल बासित की तारीफ पर जैसे आरा को कुछ याद आया था। उफ, देखा ना, नीलू की बच्ची ने भुला दिया, पैरों पर तो लगाई ही नहीं मेहंदी। कोई बात नहीं, आज नहीं लगाई तो क्या हुआ, पहली बार आपके पाँव की मेहंदी ही देखी मैंने। कुछ देर नजरें हटाना भूल गया था। दूसरी नज़र आपके आधे चेहरे से झांकता हुआ डिम्पल देखा था। बस फिर किसी दूसरी औरत की तरफ नज़र उठाने को दिल ही नहीं चाहा। अब्दुल बासित की बात सुनकर वो मुस्कुराई थी। सच में अब्दुल बासित, आरा भी इसकी आंखों पे देखकर पूछ रही थी। झूठ बोल सकता हूँ आपसे? वो भी इसकी आंखों में देखकर कह रहा था। ना ही झूठ नहीं बोल सकते तो अब जाओ, भूख लगी होगी आपको। अब जाऊँ, भूख लगी होगी आपको? अब्दुल बासित ने पूछा। हाँ जाओ, मैंने कब रोका है तुम्हें? ये कहकर वो खुलकर हंस पड़ी। वो मुस्कुराता हुआ भी बाहर चला गया। सुबह से शम्स की वालदा शम्स को फ़ोन कर रही थी, लेकिन फ़ोन मुसलसल बंद था। कई दिन से बंद था और किसी को वो ख़ास जानती भी नहीं थी। फिर दोपहर में ही घर से निकलकर शम्स के वर्कशॉप पर आ गई। इसके मालिक से शम्स का पूछने लगी, लेकिन इनका कहना था कि शम्स से इनसे कोई राब्ता नहीं किया, न लाहौर की वर्कशॉप पर कोई राब्ता किया है। वो बेहद परेशान होकर लौटी थी। शाम तक ज़ुबिया का बाप भाई फिर इनके घर के गेट पर मौजूद थे। इस बार तो मोहल्ले के चंद मोअज़्ज़िज़ लोग भी थे। वो एक खातून थी, इसलिए घबरा गई थी। कहाँ है शम्स? हुई इससे बात? कब आएगा वो? ज़ुबैर के वालिद ने सख्त लहजे से पूछा। भाई साहब, इसका फ़ोन बंद है और उसके मालिक को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। बहाने बनाने बंद करो बुढ़िया, जल्दी से इसे बुलाओ, वरना हम कोई भी इंतहाई कदम उठा लेंगे। कमीना मेरी बेटी को भगा कर लेकर गया है। वो घर्रा कर बोले, ऐसे कैसे ले जा सकता है? मैं कह रही हूँ, इसका ज़ुबिया से कोई भी ताल्लुक नहीं था। इसकी वालदा ने इनकार किया। देख बुढ़िया, बेवकूफ़ मत बना हमें, वही लेकर गया इसे। कमाला जंगार कर बोला। सिर्फ शम्स भाई का कसूर नहीं है, जूबी बाजी भी ने खत लिख दी थी। सहन में खड़ी मुनज़्ज़ा ने कहा। सारी बात खुद ही सामने आ गई थी। कमाले ने शम्स की वालदा को पीछे किया और अंदर आकर गुस्से से मुनज़्ज़ा के सामने खड़ा हो गया। सरते पैर तक इसे देखा, वो उसकी नज़रों से डर कर पीछे हटी थी। तुम्हें कैसे पता कि जुबिया इसे खत लिखती थी? इसका मतलब तुम सब जानती थी? शम्स की माँ फ़ौरन से बेटी के पास आई थी। नहीं, इसे कुछ नहीं पता। मुन्नी तू चुप कर, माँ की जान लबों तक आई थी। इसे सब पता है। चल बता, कहाँ गया तेरा भाई मेरी बहन को लेकर? कमाले ने गुस्से से फनकार कर पूछा। नहीं, ये कुछ नहीं जानती। मुन्नी तू अंदर जा। शम्स की वालदा रोने लगी थी। मुनज़्ज़ा कमरे में चली गई। देखो बेटा, मैं शम्स को फ़ोन कर रही हूँ, इसका फ़ोन बंद है। जैसे ही खुलेगा मैं इसे यहाँ बुला लूँगी। अगर इसने ऐसा कुछ किया हो तो मैं खुद ज़ुबिया को इज़्ज़त से अपने घर लाऊँगी। हरगिज़ नहीं बुढ़िया, हमारी इज़्ज़त को खाक में मिला दिया इसने। अब वो सिर्फ मरेगा। मेरी बहन की इज़्ज़त उठा ली है। अब इतना भी हक तो भी मेरा भी है, मैं इसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेर दूँ। जैसे जान के बदले जान तो बहन के बदले बहन। जब अपनी बहन के साथ ज़्यादती होगी तो उल्टे कदम वापस आएगा।
کمالے کی بات پہ شمس کی والدہ کے حواس بختہ ہوئے تھے۔ 14-15 سالہ دبلی پتلی چھوٹی سی ان کی بیٹی اور 35 سے 36 سال کا وہ کڑیے جوان جو بھری جیسا آمد کا مسلک تھا۔ نہیں بیٹا، میری بچی کا کیا قصور ہے؟ وہ بہت چھوٹی ہے، تم سے خدا کے لیے ایسا کچھ مت کرنا۔ شمس کی ماں نے ملتجائی لہجے میں روتے ہوئے منت کی تھی۔ میں تمہارے بیٹے کی طرح بغیرت نہیں ہوں بڑھیا، نکاح کروں گا تمہاری بیٹی سے، اور جب تک شمس واپس نہ آ جائے تجھے تیری بیٹی کی شکل بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ کمالے کی سرخ آنکھوں سے شمس کا ماں کا دل دہلا تھا۔ کمرے میں کھڑی منزہ کانپتے رونے لگی تھی۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، عزت کا بدلہ عزت، بیٹی کا بیٹی۔ سنو آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ زوبیہ کے والد نے وہاں موجود محلے داروں سے پوچھا، جو احسان مند کم اور تماشائی زیادہ تھے۔ پہلے زوبیہ کو لے کر کمالے اور زوبیہ کے باپ کا تماشا دیکھنے آتے رہے، اب یہ ایک نیا موضوع گرم ہونے والا تھا محلے میں۔ بھلا انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ 100% درست بات ہے، نکاح تو ابھی ہونا چاہیے، ان میں سے ایک شخص نے کہا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر زبردستی منزہ کا نکاح ڈرا دھمکا کر کمالے سے کر دیا گیا۔ وہ بے دردی سے کھینچتے ہوئے اسے گھر سے باہر لے کر گیا تھا۔ وہ بھی بچی چلاتی ہوئی ماں کو پکارتی رہ گئی، ماں بھی روتی بلکتی رہی، لیکن پکار سننے والا صرف 7 آسمانوں کا مالک ہی تھا، باقی دنیا میں بسنے والے انسانی روپ میں جانور تھے۔ شمس کی ماں دہائیاں دیتی رہ گئی، لیکن بیٹی بھائی کے بدلے میں جا چکی تھی۔ مجرم شمس، سزا کی حقدار 15 سالہ منزہ، جو آنکھ زوبیہ کے بھاگ جانے پہ زوبیہ کے گھر لگی تھی، اس کی چنگاری نے شمس کا گھر بھی خاک میں کیا تھا۔ پوری رات شمس کی ماں روتی رہی، بیٹے کو بار بار فون کرتی رہی، لیکن فون بند تھا۔ وہاں شمس نے زوبیہ کو اس کی ماں کی موت کا اس لیے نہیں بتایا تھا کہ اس کا یہ ہنی مون ٹرپ خراب نہ ہو جائے، اور ادھر اس کی معصوم چھوٹی سی بہن اس کے جرم میں بھینٹ چڑھ چکی تھی۔ یہ تھی وہ محبت، جس محبت کے لیے سب کچھ جائز تھا، بھاگ جانا، بھگا کر لے جانا، گناہ ثواب سب برابر سمجھا جاتا تھا۔ اتنا آسان ہوتا ہے کیا یہ سب؟ فلمی دنیا تو نہیں تھی، نہ کوئی ڈرامہ یا کہانی جہاں دو دل ملے، دنیا نے اختلاف کیا، گھر سے بھاگ کر شادی کر لی، پھر گھر والے بھی غصے کے بعد مان گئے، چلو جی ہو گئی ہیپی اینڈنگ۔ حقیقت کچھ اور ہے، بھاگ جانا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ مسائل کو مزید بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ زندگیاں تباہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ جیسے زوبیہ کی والدہ کی موت نے شوہر اور بیٹے کو اندھا کر دیا تھا۔ شمس کو لگا کہ تباہی صرف زوبیہ کے گھر کو برباد کرے گی اور اس کا گھر بچ جائے گا، لیکن لپیٹ میں اس کی فیملی بھی آ گئی۔ برباد کون ہوئی ہے؟ چھوٹی سی منزہ۔ کمالے نے انسانیت سے ہٹ کر سلوک کیا تھا اس معصوم بچی کے ساتھ، وہ صرف بدلے کے طور پر گئی تھی، اس لیے صرف بدلہ ہی لیا گیا تھا، وہ بھی بہت بے دردی سے۔ حیا کی آنکھوں میں خوف اترا تھا۔ خود کمرے جاؤ گی یا زبردستی لے کر جاؤں تمہیں، جیسے پہلے لے کر گیا تھا کالج کے روم میں؟ ارتضیٰ نے اس کی آنکھوں میں غصے سے دیکھتے ہوئے دانت پیچ کر کہا۔ وہ جھوٹ کہہ رہا تھا جس کا بڑی دلیری سے حیا نے سب کے سامنے جھوٹا اعتراف کیا تھا۔ مجھے حیا لفظوں کو ترتیب بھی نہیں دے پا رہی تھی، جب ارتضیٰ نے اس کے بازو کو دبوچ کر پکڑا اور اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میرا بازو چھوڑ دیں، ورنہ میں چلا چلا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ بازو چھڑاتی رہ گئی، لیکن وہ اسے کمرے میں لے جا چکا تھا، اسے اندر دھکیل کر اس نے دروازہ بند کیا۔ حیا بری نہیں تھی، کمرہ بند ہوتے ہی کمرے کے دروازے کے پاس آئی تھی، لیکن وہ عین دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ چیخو گی تم؟ چلو چیخو، میں بھی تو سنوں تمہاری چیخیں۔ چلانا چاہتی ہو تو خوب چلاؤ، خوب چلاؤ۔ کالج نہیں ہے یہ نہ ہی تم یہاں تمہارے باپ کے پیسوں سے خریدا ہوا میڈیا ہے، نہ ہی تمہیں مظلوم سمجھنے والے لوگ۔ جہاں تم نہ حیا، یہاں تمہاری چیخیں چلانے کی آواز صرف جانور سن سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ وہ ساتھ کہہ رہا تھا، ساتھ ساتھ قدم اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ حیا الٹے قدم لے رہی تھی، رو رہی تھی۔ یہاں کوئی نہیں ہے جس کے سامنے تم یہ مگرمچھ کے 4 آنسو بہاؤ گی اور سچی بن جاؤ گی۔ سر پلیز مجھے جانے دیں، حیا نے روتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر ارتضیٰ چلا اٹھا تھا، شٹ اپ ہو بلڈی۔ بمشکل اس نے گالی منہ میں دبائی تھی، جتنی بلند آواز سے دھڑا تھا، حیا کانپ سی گئی تھی، زور سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ آئندہ مجھے سر مت کہنا، بہت قابل احترام لفظ ہے یہ، بہت باادب رشتہ ہے جسے تم نے بڑی گندی اور غلیظ گالی دی ہے۔ ارتضیٰ کہا کرو مجھے۔ اس قدر خطرناک تیور دیکھ کر وہ اب ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ جانتی ہو ریپ کیا ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، جس لڑکی کے ساتھ ہو کیا حال ہوتا ہے اس کا؟ وہ ایک ایک قدم بڑھا کر بول رہا تھا، وہ اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، رو رہی تھی، پیچھے ہٹ رہی تھی۔ صبح تک جان جاؤ گی، یہ کہہ کے اس نے حیا کو بیڈ پر دھکا دے کر گرایا تھا۔ نہیں، معاف کر دیں مجھے، وہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ کیوں معاف کر دوں؟ تم نے معاف کیا تھا مجھے، میں نے تو پوری کلاس کے سامنے تم سے معافی مانگی تھی، لیکن پھر بھی تم نے نہ جانے کس بات کا بدلہ لیا ہے۔ پھر مجھ سے بھی ایسی کوئی امید مت رکھو کہ تمہیں معاف کر دوں۔
یہ کہہ کر وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ حیا کی جان نکلی تھی، فوراً سے بیڈ سے کھڑی ہو گئی، ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی، آپ کو خدا کا واسطہ اللہ کے لیے یہ ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھے جانے دیں۔ حیا بے بسی سے بولی تھی، تم چاہتی ہو میں تمہیں جانے دوں؟ ارتضیٰ کا ہاتھ اپنی شرٹ کے تیسرے بٹن پر جا کر رکا تھا۔ جی، وہ اس بات سے سر ہلانے لگی، چہرہ آنسو سے تر بتر تھا، چہرے پر صرف خوف۔ سب کے سامنے گواہی دو کہ تم نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا ہے۔ ارتضیٰ کی بات پہ وہ کچھ پل اسے دیکھنے لگی۔ میں کہہ بھی دوں تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، سب یہی سمجھے گا کہ مجھے زبردستی مجبور کیا گیا ہے ایسی گواہی کے لیے۔ حیا کی بات سچ تھی، لیکن ارتضیٰ کا اشتعال بڑا تھا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ یہ سب؟ زندگی کو الجھا کے رکھ دیا، برباد کر دیا ہے مجھے۔ منہ سے پھوٹو، اب کیوں کیا یہ سب؟ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ شرط، حیا دھیرے سے نظر جھکا کر بولی تھی۔ ارتضیٰ کا دماغ کھول کے رہ گیا تھا، ایک شرط کے لیے برباد کر کے رکھ دیا اس نے اسے۔ جی چاہتا اٹھا کر پھینک دوں تمہیں کہیں، یا گلا دبا دوں تمہارا۔ وہ غصے سے اپنے ہاتھوں کو اس کے گلے کے قریب لے کر کیا، لیکن حیا 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ تمہارے لیے کسی کی عزت کو برباد کرنا اتنا آسان ہے جتنا ٹروتھ اینڈ ڈیئر کے سکے کو گھمانا۔ میں تمہیں کبھی اپنے پاس نہیں رکھوں گا، بس یہ خبر ذرا ختم ہو تو طلاق دے دوں گا تمہیں۔ وہ غصے سے اور بے بسی سے بولا تھا۔ ہاں تو دے دیں، میں کون سا رہنا چاہتی ہوں یہاں، پچھتا رہی ہوں بہت۔ جتنا آپ کو اس خبر کو ختم ہونے کا انتظار ہے، اس سے کہیں زیادہ مجھے ہے۔ میں نہیں رہ سکتی یہاں، نہ ہی وہ سب کھا سکتی جو آپ کھاتے ہیں۔ مجھے اپنی لائف اور لگژریز کی عادت ہے، میں وہ چھوڑ نہیں سکتی۔ روتے روتے وہ بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ شاید اس وقت جو اس سے ہوا وہ شرط کے چکر میں بنا سوچے سمجھے کر بیٹھی تھی، اب پچھتا رہی تھی۔ نکلو یہاں سے باہر ورنہ منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ ارتضیٰ کو اس پر اور بھی غصہ آنے لگا تھا۔ امیر اور سرفری لڑکی تھی، ایک شرط کی خاطر دوسروں کی عزت کی دھجیاں اڑائی گئی تھی۔ حیا شاید ایسے ہی کسی جملے کی منتظر تھی، فوراً سے کمرے سے نکل گئی۔ ارتضیٰ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہارون رشید بنا آواز کے رو رہے تھے، آنسو پہ اختیار کھو بیٹھے تھے۔ کافی دیر تک جا کے ان کی بتائی ہوئی نظروں کو دیکھتا رہا۔ ایک پل انہوں نے جاسم کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ رو تو وہ بھی رہا تھا، اذیت تھی کہ بے چین کی ہوئی تھی۔ پھر لیکن ہارون رشید کی بیماری کا سوچ کر خود کو سنبھالنے لگا۔ 24 سال کی عمر میں پہلی بار اس نے اپنے آنسو کو ضبط کیا تھا، پہلی بار خود کو خود سنبھالا تھا، پہلی بار ایک ایسے صدمے کو سہنے کی کوشش کی تھی جو اس کے لیے ناقابل فہم اور ناقابل برداشت تھا۔ پہلے ہارون رشید کے بہتے آنسو کو صاف کیا، یہ بھی پہلی بار ہوا تھا، ورنہ ہمیشہ جاسم کے بہتے آنسو ہارون رشید نہیں پہنچے تھے۔ پھر ان کے ماتھوں کو چوما، اس کے بعد دائیں رخسار کو۔ کوئی بات نہیں بابا، خون کا ایک ہونا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، آپ ہی میرے بابا ہیں، نظریں کیوں چرا رہے ہیں مجھ سے؟ آپ نے کوئی غلط یا گناہ تھوڑی کیا ہے، ایک لاوارث کو سہارا تو دیا ہے، ایک یتیم بنا ماں باپ کے بچے کو اولاد کی طرح پالا ہے۔ جاسم نے اس کی سب کی دھوپ کرنی چاہی، بنا ماں باپ کے نہیں ہو تو ماں ہے تمہاری۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا، ماں تھی تو کیوں اپنے لخت جگر کو کسی اور کو سونپ دیا؟ آپ جانتے ہیں میری ماں کو یتیم خانے سے اڈاپٹ تو نہیں کیا نا آپ نے مجھے؟ جاسم کے لیے ہر بات امتحان تھی۔ نہیں، تمہاری ماں نے تمہیں مجھے دیا تھا کہ میں تمہیں لے جاؤں، تمہاری پرورش کروں اور تمہیں کبھی نہ بتاؤں کہ تمہاری ماں کون ہے۔ ہارون رشید نے دھیمے لہجے میں بتانا شروع کیا۔ بابا ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ ساری زندگی میں ماں کی گود کو ترسا ہوں، صبر بس اس لیے کرتا رہا کہ ماں ہے ہی نہیں، لیکن وہ زندہ ہے تو مجھے کیوں اپنی محبت سے محروم کیا؟ مجھے بتائیں کہاں ہے وہ؟ ایک بار ہی صحیح، لیکن جا کر پوچھوں ان سے، کیا مجبوری تھی کہ مجھے اپنی محبت بھی نہیں دے سکتی تھی وہ؟ جاسم طیش میں بول رہا تھا، جہاں وہ ہے وہاں تم نہیں جا سکتے۔ ہارون رشید نے نظریں چرائی تھی۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ میں ضرور جاؤں گا۔ کس شہر میں ہے وہ؟ اسی شہر میں۔ ہارون رشید کی بات پر متحر ہوا تھا۔ وہ اسی شہر میں، لیکن کبھی مجھ سے ملنے نہیں آئی، کیا دوسری شادی کر لی ہے انہوں نے؟ ان کا میاں منع کرتا ہے وہ مجھ سے نہ ملے؟ نہیں بیٹا، شادی ہی تو نہیں ہوتی ہے وہاں کسی لڑکی کی جہاں وہاں رہتی ہے۔ کیوں پہلیاں بجھوا رہے ہیں بابا؟ بتائیں کہاں ہے وہ؟ بازار حسن کے کوٹے پر۔ ہارون رشید کے لفظوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، جاسم کو بن موت ہی مار ڈالا تھا، گنگ سا رہ گیا تھا۔ کس کا بیٹا تھا؟ ایک طوائف کا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کسی عورت کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس نے تو کسی شریف لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، ایسی جگہ سے تو کوسوں دور رہتا تھا، نفرت کرتا تھا ایسے مردوں سے جو وہاں جاتے تھے، وہاں رہنے والی عورتوں کو برا سمجھا جاتا تھا۔
जातिम चल यार, बड़ा हुस्न जमाल होता है वहाँ, बड़ी दिलकश अदाएँ हैं इनकी तो, जो औरत के नाम से इतना घबराता है। 2-4 मुलाकातों में सुधर जाएगा। कॉलेज के दोस्तों ने एक बार इसे भी अपने साथ लेके बाज़ार हुस्न ले जाना चाहा था। वहाँ जाऊँगा मैं, पता भी है किसका बेटा हूँ मैं। मेरे बाबा ने आज तक ना महरम औरत की तरफ आँख नहीं उठाई। सारी ज़िंदगी मेरी माँ के नाम पे गुज़ार दी। दूसरी औरतों को अपनी ज़िंदगी में गँवारा नहीं किया। ऐसी पाकीज़ा शख़्स का खून दौड़ता है मेरे रगों में, और तुम्हें लगता है ऐसी खलीज जगह जाऊँगा? बहुत नेक माँ-बाप की औलाद हूँ मैं, मेरे अंदर पाकीज़ा खून शामिल है, मैं घर जा रहा हूँ। अब कहे अल्फाज़ जो उसने बड़े मान के साथ भी कभी कहे थे, अब बेमायनी से लगे थे। कौन-सी पाकीज़गी शामिल थी इसके खून में? एक गंध की पैदावार थी, वो हवस की पैदाइश थी। दिल के साथ-साथ रूह तक काँप गई थी जाज़िम की। आँसू तो पहले भी नहीं थमे थे इससे, लेकिन ये अज़ियत पिछली सारी तकलीफ़ों को मात दे गई थी। कोई सवाल नहीं बचा था जो वो हारून रशीद से पूछता। चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया। बेजान सा होकर बैठ गया था। घुंघरू की आवाज़ इसके कानों में गूंजने लगी थी। तेज़-तेज़ किसी औरत के नाचते पैर आँखों के सामने नज़र आने लगे। एक शराबी गिरता-लुढ़कता शख़्स एक हँसती दिल लुभाती औरत के सहारे से एक कमरे में दाखिल हुआ और ज़ोर से दरवाज़ा बंद हुआ। जासिम यकदम चौंका था, दिल की धड़कनें मुंतशिर हो गई थीं। आँखों से टप-टप कई आँसू गिरे थे। ऐसा तसव्वुर ही जान ले रहा था इसकी किसी अय्याशी और हवस का नाजायज़ नतीजा हूँ मैं। एक ऐसी औरत जिसके पास बेशुमार मर्द अपनी सिर्फ हवीस पूरी करने आते हैं, इसके वजूद का हिस्सा हूँ। मुझे तो नाच गानों से नफ़रत रही है, फिर कैसे कैसे मैं। नहीं नहीं मेरे अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है, ये कैसी आजमाइश है। मेरा वजूद एक गुनाह का नतीजा है। उफ, दिमाग की तनाबें खींची थी। अपने सर की कनपट्टियों को इसने उंगलियों के पोरों से दबाया था। जाजिम को लगा ज़ना ना करके भी वो ज़ानी हो। इससे बेहतर है कि पैदा होते ही मर चुका होता। ज़िंदगी बहुत बड़ी सज़ा लगने लगी थी। तानिया इसके पैरों में बैठी रोने लगी थी, लेकिन वो चुप था, कुछ नहीं कह रहा था। अपनी कैफ़ियत ही कुछ कम अज़ियत में ना थी जो इसके रोने की वजह पूछता। मुझे माफ़ कर दें, मैं जानती हूँ आपको मुझसे कराहत महसूस होती होगी, तभी आप मुझसे दूर होने लगे हैं। एक सच था जो तानिया के मुँह से वो सुन रहा था। ये बात वो अपने लब से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन सच यही था। इंसान था, फरिश्ता तो नहीं था। आँखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती। इतना कुछ जानकर वो चाहता था कि तानिया नज़रों से ही किसी ख्वाब की तरह ओझल हो जाए। सब कुछ जानकर इसे अपनाना नामुमकिन में से था। बस मुझे तलाक मत दीजिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं चाहती आपसे। एक कोने में पड़ी रहूँगी फालतू सामान की तरह, लेकिन लेकिन बाहर अकेली कहाँ जाऊँगी? कुत्तों और भेड़ियों से बदतर लोग हैं बाहर, रोज़ खाएँगे मुझे। वो हिचकियों से रो रही थी। वो पत्थर की मूरत बना इसे देख रहा था। फिर बहुत बड़ा जिगरा लेकर काँपते हाथों से दोनों बाजुओं से पकड़ा। उठो यहाँ से। ये वो पहला जुमला था जो उसने 2 दिन बाद मुँह से अदा किया था। वो उठ गए। इधर बैठो मेरे पास। वो रोते हुए इसके बराबर में बैठ गए। रो मत, नहीं छोड़ूँगा तुम्हें, ना तलाक दूँगा। बस इंसान हूँ यार, कुछ चीज़ों में बेइख्तियार हूँ। मर्द खुद चाहे 10 जगह भी मुँह मारता हो, बीवी इसे पाकीज़ा ही चाहिए होती है। मैंने कभी इन मर्दों की तरह बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ चीज़ें फ़ितरी भी होती हैं। मर्द की गैरत माँ, बहन, बीवी, बेटी के लिए हमेशा चौंकनी रहती है। बड़े ज़ावियों से वो देखता है इन लोगों को जो इसके महरम को देख रहे हों। इसके नज़रों को फ़ौरन से पहचान जाता है। अगर ज़रा-सा का बाल किसी की आँख देखे तो आँख लगा जाता है इसे। फिर चाहे बाज़ार हो या गली या कोई दोस्त या रिश्तेदार, मर्द अपनी आँखों से ही ऐसे शख़्स को बता देता है कि मैं हूँ इसमें महरम, इसका मुहाफ़िज़। इसकी एक खुरी सामने वाले को इसकी औकात याद दिला देती है। ये बात फ़ितरी है, सब मर्दों में यकसा पाई जाती है, लेकिन सिर्फ़ अपनी महरम तक। जैसे कुछ बातें औरतों में फ़ितरी है। अपने ऊपर उठने वाली हर गलत नज़र से इसे इंडेक्ट कर देती है कि देखने वाला इसे अच्छी नज़र से नहीं देख रहा। वो अगर छोटी बच्ची भी हो तब भी इसकी नज़रों से घबरा जाती है, रोने लगती है। ये और बातें समझने और बताने से कासिर होती है, और कुछ गलती माँओं की ये होती है कि इन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में अनजान रखती है। बस सास बहू के रोज़ के झगड़ों में नज़रअंदाज बच्चों की तरबियत हो जाती है। होश तब आती है जब बहुत कुछ बर्बाद हो चुका होता है। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन ये ज़रूर समझ सकता हूँ कि तुम शुरू से ऐसे माहौल की नहीं हो, किसी अच्छे घर की लगती हो जिसे ज़बरदस्ती इस्तेमाल किया गया हो। तुमसे पूछने का हक़ रखता हूँ मैं, और अब शायद सुनने का भी। 2 दिन से
अपने अंदर वही हौसला पैदा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तुम पर ज़बरदस्ती नहीं है तानिया, जब चाहे बता देना। लेकिन अब हम तब एक दूसरे को अपनाएंगे जब हम हर एक बात एक दूसरे को ईमानदारी से बता चुके हों। ये मत समझना कि सच सुनकर छोड़ दूंगा तुम्हें, तहफ़्फ़ुज़ देने के बाद दोबारा जहन्नुम में फेंक दूंगा। लेकिन मुझे वक्त चाहिए और हकीकत से आशनाई भी। तानिया एक टिकी शख्स को देख रही थी जो वाकई फरिश्ता नहीं था, लेकिन अपनी सफ में फरिश्तों जैसा ही था। रात को अब्दुल बासित ने इशा की नमाज़ पढ़ने से पहले आरा से भी नमाज का कहा। आरा वज़ू कीजिए और इशा पढ़िए। इसके बाद 2 नफ़िल शुक्राने की भी। नई ज़िंदगी की शुरुआत पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब्दुल बासित की बातों को खामोशी से सुन रही थी। अब्दुल बासित, मुझे नमाज नहीं आती है। सीखी तो थी बचपन में, लेकिन पढ़ी ना ही। अब तो भूल चुकी हूँ। आप उठें, वज़ू करें, मेरे पीछे पड़ती जाइएगा। मुझे वज़ू भी ना ही आता है। आरा ने नज़रें झुकाई थी। अच्छा आइए मेरे साथ, मैं सिखाता हूँ कैसे वज़ू करते हैं। वज़ू का तरीका अब्दुल बासित ने इसे बताया था। नमाज भी इसने इसके पीछे ही पढ़ी थी। इसकी तलावत सुनकर आरा की कैफियत में कुछ अजीब हुई थी। इसकी आवाज़ में जैसे दर्द था और लफ्ज़ भी लफ्ज़ अल्लाह थे। कलाम पाक खुद दिल को छू जाने की तासीर रखता है। फिर पढ़ने वाले कारी की आवाज़ में दर्द हो तो मुतवज्जा होना लाज़मी सी बात है। रूह की ग़िज़ा अल्लाह का ज़िक्र और कुरान की तिलावत में है। नमाज के बाद आरा को लगा कि रूह का कुछ बोझ सिरका है या बेचैन ज़िंदगी में ज़रा सा करार मिला है। कुछ तो हुआ है, लेकिन समझ में आने में अभी वक्त दरकार था। सुबह दोनों के लिए ही खुशगवार थी। फजर के वक्त अब्दुल बासित ने इसे जगाया नहीं था। खुद फजर पढ़कर चाय बनाई, नाश्ता किया, बाकी का नाश्ता इसके लिए ढक दिया। आरा को पुरसुकून सोते देखकर एक मुस्कुराहट इसके चेहरे पर थी। इसे सुबह ही सुबह काम पर जाना था, इसलिए इसके जगने का इंतज़ार नहीं कर सकता था। इसलिए जाने से पहले इसके करीब आकर इसका लिहाफ ठीक से उड़ाया और चला गया। आरा की आंख दिन चढ़े 9 बजे खुली थी। अब्दुल बासित की जगह खाली थी। जल्दी से उठकर बैठी। वॉशरूम भी खाली था। सामने शेल्फ पे एक प्लेट ढकी पड़ी थी और केतली में स्टोव पर ढकी रखी हुई थी। इसने ढक्कन हटाकर देखा तो एक कप चाय इसमें मौजूद थी। प्लेट हटाई तो एक पराठा ऑमलेट रखा हुआ था। अरे ये क्या बात हुई, मुझे जगाया भी नहीं। ऐसा थोड़ी होता है, मैं बीवी। इतनी सुबह इसके मेरे हाथ का नाश्ता करके जाना चाहिए था। दिल को अफ़सोस सा होने लगा था। फिर वॉशरूम चले गए, नहा धोकर नाश्ता किया। इसके बाद कमरे को साफ़ सुथरा किया। फिर देखने लगी शायद कुछ पकाने के लिए छोड़ गया हो, लेकिन कुछ नहीं था। छोटी सी फ्रिज कमरे में मौजूद थी, लेकिन दूध के अलावा सिर्फ फल थे जो वो रात को इसके लिए लाया था। अपने हाथ से काट कर इसे भी खिलाए थे। अब्दुल बासित, पहली बार जब मैंने तुम्हारे हाथ पकड़े थे, तुम्हारे हाथों में ज़ख्म और छाले देख रही थी। इस वक्त तुम्हारे हाथ नज़र आ रहे थे। मैं समझ नहीं पाई ऐसा क्यों है। और जब तुमने मुझे चूड़ियाँ पहनाई थी तब भी तुम्हारे हाथ सर्द थे, कँपकँपा रहे थे। मुझे लगा तुम डरपोक से हो, लेकिन जब निकाह के बाद मेरा हाथ थामे तुम मुझे वहाँ से लेकर निकले तब ऐसा नहीं था, बल्कि बड़ी मजबूती से तुमने हाथ पकड़ा था। और अब भी ऐसा ऐसा नहीं है। वो क्यों? इसलिए आ रहा क्योंकि इस वक्त आप मेरे नामहरम थी और नामहरम आँख होती है। आँख को छूते हुए कैसे डर नहीं लगता? मुझे तो बहुत लगता है। और अब आप बीवी हैं मेरी, इसलिए घबराना कैसा। एक बात मैं भी कहूँ। सेब का आधा टुकड़ा आरा को खिलाकर बाकी का इसने अपने मुंह में डाला था। हाँ कहो ना आरा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे आप कहेंगी तो। वो क्यों अब्दुल बासित? इसलिए कि कुछ तकाज़े अदब के भी होते हैं जो अगर अपनाए जाए तो अच्छे लगते हैं। मैंने कहाँ सीखा है ये सब, तुम जानते तो हो। ठीक मत कहें, मैंने तो सिर्फ अपनी ख्वाहिश बताई है, आपको मजबूर हरगिज़ नहीं किया। ठीक है, कोशिश कर लूँगी। कहेंगे तुम्हें आप, अगर तुम्हें पसंद है तो। आरा फ़ौरन से अपने मौक़िफ़ से हट रही थी, मान गई थी। दोनों बेड से टेक लगाए बैठे थे, इसलिए आरा ने अपना सर इसके कंधे पर रख दिया और बाजू के इसके गले का हार बनाया था और आँखें बंद कर लीं। अब्दुल बासित गया वक्त बहुत आहिस्ता-आहिस्ता नहीं गुज़र सकता था। लम्हे सदियों पर मोहित नहीं हो सकते थे। ये चाँद की 10 तारीख कई सालों बाद नहीं आ सकती। आरा के लिए वो चंद घंटे हसीन गुज़रे थे जो भी तक अब्दुल बासित की संगत में गुज़ारे थे। दिल का ये आलम था कि सारी उम्र यूँ ही गुज़ारे।